তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক, আজি আৰম্ভ কৰিম নতুন এটা ভিডিঅ'। পাঠটোৰ নাম হৈছে ভোলাৰাম কাজি। হৰিশংকৰ প্ৰসাদজীয়ে লিখা ভোলাৰাম কাজি পাঠটো আৰম্ভ কৰিম। তো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি নতুন ভিডিঅ'টো চাই আছে, তোমালোকে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা। তো পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ভোলাৰাম কাজিৰ পাঠটো এক্সপ্লেইন কৰিম, অসমীয়াত अनुवाद कर दिम। ऐसा कभी नहीं हुआ था, एनेकुआ केतिया हुआ नासिल। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलर्ट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराजे की करिছে, लाख बছৰৰ পৰা মানুহ মৰি যোৱাৰ পিছত সেই মানুহজনৰ কৰ্মৰ অনুযায়ী ভাল কাম কৰিছে নে বেয়া কাম কৰিছে, সেই অনুযায়ী তেওঁ স্বৰ্গত যাব নে নৰকত যাব, এই কামখিনি ধৰ্মৰাজে কৰি আহিছিল। কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা কেতিয়াও হোৱা নাছিল। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोज बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। আৰু ধৰ্মৰাজৰ সন্মুখত বহি থকা চিত্ৰগুপ্তই বাৰে বাৰে ৰেজিষ্টাৰখন আঙুলি তলত থু লগাই বাৰে বাৰে পৃষ্ঠাবিলাক ওলোটাই চাই আছে। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी, भूल तो कौत हुई धरा पोआ नहीं। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। और खং कर इमान जोरे किताबखन रजिस्टारखन बंद करिছে যে এটা মাখি সেই ৰেজিষ্টাৰৰ পৃষ্ঠাৰ ভিতৰত আহি গৈছে। उसे निकालते हुए वो बोले, महाराज निकट सब ठीक है। আৰু সেই মাখিটো উলিয়াই আকৌ ধৰ্মৰাজক কৈছে যে মহাৰাজ, যিখিনি ৰেকৰ্ড মই দেখা পাইছো এইখিনি ঠিকে আছে, কোনো ভুল নাই। भोलाराम के जी 5 दिन पहले देहत्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ। হয়, ভোলাৰাম 5 দিন আগতে মৃত্যুবৰণ কৰিছে আৰু আমাৰ যমদূতে কি কৰিছে, ভোলাৰামৰ আত্মাটোক লৈ যমদূতে ইহলোকলৈ অহাৰ কাৰণে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিছে। पर हाँ, अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा, किंतु एतियाओ यालोई आही पोआ नहीं। धर्मराज ने पूछा, और वो दूत कहाँ है? बोले जे आत्मा तो लई आहा नहीं, किंतु धरी दूत तो कत? धर्मराजे सुधिছে चित्रगुप्त, महाराज वो भी लापता है। और चित्रगुप्तই কৈছে যমদূত তো আহা নাই, লগতে ভোলাৰামৰ আত্মাটো নাই, দুজনৰে কোনো খোঁজ খবৰ নাই। इसी समय द्वार खुले, एक और যমদূত बहुत बदहवास सा वहाँ आया। और এই সময়তে এটা যমদূত সেই ঠাইত উপস্থিত হল আৰু তেখেতৰ চেহাৰাটো खूब विकृत अवस्था আছিল। उसका मौलिक रूप चेहरा परिश्रम परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। एने तो परिश्रम करा থাকে, লগতে যমদূতৰ চেহাৰাবিলাক তো এনেকুৱা বিকৃত দেখা যায়, খুব ভয় লগা দেখা যায়। ঠিক আৰু যেন বেছি ভয় লগা হৈ গৈছে যমদূতৰ চেহাৰাটো। তেখেত আহি সোমাইছে। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? और चित्रगुप्त যমদূতক দেখাৰ লগে লগে চিঞৰ এটা মাৰিছে যে তুমি ইমান দিন কত আছিলা? भोलाराम का जीव कहाँ है? भोलारामर आत्मा तो कत? যমদূত हाथ जोड़कर बोला, दया निदान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? और যমদূতে हाथ जोड़ कर কৈছে যে হে दया निदान मैं अपना केनेকৈ कौं যে কি ঘটনাটো ঘটি গৈছে। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। আজিলৈকে মই কেতিয়াও এনেকুৱা ঠকা নাই, কিন্তু হঠাতে ভোলাৰামৰ আত্মাটো মোক আজি ठगाइছে। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देहत्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। যেতিয়া 5 दिन আগতে ভোলাৰামৰ আত্মাটো দেহত্যাগিছে, তেতিয়াই মই ভোলাৰামৰ আত্মাটো ধৰিছো আৰু ইহলোকলৈ অহাৰ কাৰণে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, तो ही वो मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। যেতিয়া মই নগৰৰ বাহিৰলৈ বায়ুৰ তৰংগত মই ভোলাৰামৰ আত্মাটোক লৈ মুঠিত লৈ আহি আছিলোঁ, তেতিয়াই হঠাতে মোৰ মুঠিৰ পৰা ভোলাৰামৰ আত্মাটো নোহোৱা হৈ গ'ল। इस 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं नहीं पता, कहीं नहीं चला। এই 5 দিনৰ ভিতৰত মই গোটেই পৃথিৱী খুঁজি দেখিছোঁ, কিন্তু ভোলাৰামৰ আত্মাটোক কতো মই খুঁজি পোৱা নাই। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख,
जीवों को लाते लाते बुरा हो गया, फिर भी एक मामूली बुरे आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। और তেতিয়া ধৰ্মৰাজে খং কৰি কৈছে যে তুমি মানুহৰ আত্মা আনতে আনতে বুঢ়া হৈ গৈছা, কিন্তু এতিয়াও তোমাৰ হঠাতে এজন বুঢ়া মানুহৰ আত্মাই তোমাক ঠগাবলৈ সক্ষম হল। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। তেতিয়া যমদূতটোৱে নতমস্তক কৰি কৈছে, হে মহাৰাজ मोर सावधान বা मोर सावधानता कोनो धৰণৰ भूल नासिल। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। मोर हाथर পৰা কোনো উকিলো সাৰি যাব পৰা নাই বা ফাঁকি দিব পৰা নাই, কিন্তু এইবাৰ যেন এটা মেজিক হে হৈ গ'ল মোৰ লগত। जमदूते कोले। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेल वाले उड़ा लेते हैं। তেতিয়া চিত্ৰগুপ্তই কৈছে, মহাৰাজ ধৰ্মৰাজক কৈছে, মহাৰাজ এনেকুৱা ঘটনা আজিকালি পৃথিৱীত হৈয়ে আছে যে কোনোবা এজন বন্ধুৱে বেলেগ এজন বন্ধুক ফল পঠাই দিয়ে, কিন্তু সেই ৰেল কৰ্মচাৰীসকলে সেইবিলাক নষ্ট কৰি দিয়ে বা খাই পেলাই বা উৰাই দিয়ে। हजूरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं और कोनोबा हुजूरे এটা পার্সেল করেছে मुजार कारण ही मुजा हतो रेलर ऑफिसर पिंधी আছে। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। मालगाड़ी जी वस्तुबिला का है डिब्बा एबिला काटी जाए रास्ताते। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों ने नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। और এনেকো ঘটনা হৈ আছে যে রাজনীতির যি সকল নেতা আছে, এজন নেতা আনজন নেতাক কি কৰি ৰাখে, বিৰোধী দলৰ নেতাই তেওঁক বন্ধ কৰি ৰাখে বা कोनोबा ठाई अटक कर रखे। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ভোলাৰাম মৃত্যুৰ পিছত কোনোবা বিৰোধী নেতাই তেওঁৰ আত্মাটোক বেয়া কৰাৰ কাৰণে বা নষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কৰি দিছে। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। धर्मराजे व्यंग करी चित्रगुप्तर फाले चाई कले जे तुम्हार एतिया रिटायर होवार समय आহি গৈছে। भला भोलाराम जैसे नागन्य दिन आदमी से किसी को क्या लेना देना। सामान्य एजन सरकारी कर्मचारी एजन बुढ़ा मानुह लगत भोलाराমৰ লগত কাৰ এনেকুৱা শত্रुता থাকিব পাৰে। किसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहाँ आ गए और ठीक তেনেকুৱা সময়তে घूरी फिरी करबार পৰা नारद मुनि তাত আহি उपस्थित हुए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हैं। और धर्मराजक चिंतायुक्त अवस्था बहि थका देखी नारद मुनिये सुधिले जे हे धर्मराज আপুনি আপোনাক কিয় চিন্তিত দেখা গৈছে और আপুনি চিন্তা কৰি কিয় ইয়াত বহি আছে। क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई। नरकत थकार ठायर जी अभाव সেই অভাৱটো এতিয়াও পূৰণ হোৱা নাই। धर्मराज ने कहा, वो समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। और धर्मराजे तेतिया কৈছে সেই समस्याটো কেতিয়াই समाप्त হৈ গৈছে বা এটো সমাধান হৈ গৈছে। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। যোৱা বছৰ আমাৰ নৰকত বৰ ভাল ভাল गुणी कारीगर আহি গৈছে। कोई इमारतों के ठेकेदार है, কিছুমান আছে घर बनवार ठेकेदार जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। जी सकले सम्पूर्ण टका लई कमजोरी घर बनाइছে বা বেয়া घर बनाई दिसे। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, डांगर डांगर इंजीनियर बिलाको आइছে, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। जी सकले ठेकेदारों লগত मिली जुली সেই इंजीनियर सकले কি কৰিছে, ভাৰতৰ पंचवार्षिकीय जो परिकल्पना বা যোজনা আছিল সেই টকাবিলাকো খাই দিছে। ओवरसियर है, ओवरसियरों आहिছে, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हर पास जो कभी काम पर गए ही नहीं। সেই ओवरसियर बिलाक आहिছে जी सकले এনেকুৱা কাম কৰিছে যে কৰ্মচাৰী সকলে কামত যোৱাই নাই, তেনেকুৱা কৰ্মচাৰীৰো উপস্থিতি দেখুৱাই টকাবিলাক খাই পেলাইছে। वो समस्या तो हल हो गई, ये समस्या तो समाधान हुई। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। भोलाराम नाমৰ মানুহৰ এজনৰ 5 दिन আগতে मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। और आमार এই জমদূতজনে সেই ভোলাৰামৰ আত্মাটোক লৈ ইহলোকলৈ আহি আছিল, কিন্তু বাটতে আমাৰ জমদূতক ফাঁকি দি ভোলাৰামৰ আত্মাটো কতবা গুচি গ'ল। इसने सारे ब्रह्मांड छान डाला
और हमार जमदूत जने गोटे पृथ्वी घूरी चाइसे पर वह कोई नहीं मिला। किंतु हे भोलारामर आत्मा कतो खुजी पोवा नहीं। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। और এনেকুৱা যদি পৃথিৱী লোকত হৈ থাকে তেনেহলে মানুহৰ মনৰ পৰা পাপ আৰু পুণ্য নামৰ বস্তুটো নাথাকিবই। नारद ने पूछा उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। তেতিয়া नारदे সুধিছে যে ভোলাৰামৰ এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে তেওঁ ইনকাম টেক্স যিখিনি আছিল সেইখিনি দিয়া নাই, সেইকাৰণে হয়তো ইনকাম टैक्स डिपार्टमेंटर মানুহবিলাকে তেখেতক উঠাই লৈ গৈছে। चित्रगुप्त ने कहा इनकम होता तो टैक्स होता, भूख मरा था। তেতিয়া চিত্ৰগুপ্তই কৈছে যে ইনকাম কৰিলেহে ইনকাম টেক্স হ'ব, তেওঁৰ ইনকামে নাছিল, তেখেত আছিল ভোক মৰা, মানে তেওঁৰ খোৱা লোৱাই সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই। नारद बोले मामला बड़ा दिलचस्प है। তেতিয়া नारदे কৈছে যে ঘটনাটো বৰ खूब आश्चर्य ধৰণৰ। अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। তেনেহলে আপোনালোকে মোক ভোলাৰামৰ নাম ঠিকনাটো কৈ দিয়ক, মই পৃথিৱী লোকক গৈ তেওঁক খুঁজি হয়তো চাব পাৰোঁ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देकर बताया भोलाराम नाम था उसका। और चित्रगुप्तই रजिस्टरটো চাই তেখেতে ক'লে जे তেওঁৰ नाम আছিল भोलाराम। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक ढेर कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। और कले जे जबलपुर शहर घमापुर एलाका তেখেতৰ ঘৰটো আছিল এটা নালাৰ কিনাৰত আৰু ভঙা চিঙা ঘৰত তেখেত পৰিবাৰৰ সৈতে থাকিছিল। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। তেখেতৰ এজনী পত্নী আছিল, 2জন ল'ৰা আছিল আৰু এজনী ছোৱালী আছিল। उम्र लगभग 65 साल, सरकारी नौकर था। তেখেতৰ বয়সটো হ'ব 65 বছৰ আৰু তেখেত सरकारी कर्मचारी আছিল, सरकारी काम কৰিছিল। 5 साल पहले रिटायर हो गया था और 5 বছৰ আগতে তেখেতৰ सेवानिवृत्त হৈছিল। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था और घৰৰ भाड़ा 1 বছৰৰ পৰা তেওঁ দিয়া নাছিল। इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। সেইকাৰণে ঘৰৰ মালিকজনে তেখেতক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব বিচাৰিছিল। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। और এনেতে ভোলাৰাম ঘৰখন এৰি দিয়া বাদ দি পৃথিৱীখনকে এৰি গুচি গ'ল। आज 5 दिन है और आज 5ম दिन। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। और যদি সেই মকান মালিক মানে ঘৰৰ মালিকজন যদি আসলতে ঘৰৰ মালিক হয় তেনেহ'লে হয়তো খঙতে এনেকুৱাও কৰিব পাৰে যে ভোলাৰাম মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে ভোলাৰামৰ পৰিবাৰক সেই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে। গতিকে আপুনি সেই পৃথিৱী লোকত গৈ ভোলাৰামৰ ঘৰটো বিচাৰি উলিওৱাটো বৰ টান হ'ব। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। माँ और ছোৱালী একেলগে কান্দি আছিল, সেইটো চাইয়ে ভোলাৰামৰ ঘৰ বুলি नारदे अनुमान কৰিব পাৰিলে। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। और সেই ঘৰৰ সন্মুখত গৈয়ে नारद मुनिয়ে नारायण नारायण বুলি আৱাজ দিছিল। কিন্তু ভোলাৰামৰ ছোৱালীজনীয়ে চাই কি কৈছিল যে আপুনি আগুৱাই যাওক। তাৰমানে ভোলাৰামৰ ছোৱালীজনীয়ে ভাবিছে যে নাৰদ মুনিয়ে কিবা ভিক্ষা ল'বলৈ আহিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ঘৰত অশান্তি চলি আছে, সেইকাৰণে আগুৱাই যাবলৈ কৈছে। তেওঁলোকে নিদিব বুলি কৈছে। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। তেতিয়া নাৰদে কৈছিল যে মই ভিক্ষা বুলি অহা নাই, মই ভোলাৰামৰ বিষয়ে কিবা অলপ সোধপোছ কৰিবলৈ আহিছোঁ, গতিকে তোমাৰ মাকক অলপ পঠাই দিয়াচোন। भोलाराम की पत्नी बाहर आई और भोलारामर पत्नी बाहिरলৈ আহি नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी। তেতিয়া नारदे সুধিছিল যে ভোলাৰামৰ কি বেমাৰ আছিল। क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी था। भोलारामर पत्नीয়ে কৈছে যে কি বেমাৰ হ'ব আৰু, गरीब আছিল, दुखिया আছিল, এইটোৱে তেওঁৰ বেমাৰ। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। 5 বছৰ হৈ গ'ল পেঞ্চন পাবলগীয়া আছিল, কিন্তু আজিলৈকে পেঞ্চনখিনি পোৱা নাই। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे। 10-15 दिनर मुरे मुरे এটা कोई दरखास्त দিব লগা হয়। पर वहाँ से या तो जवाब ही नहीं आता था और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। किंतु সেই দৰখাস্ত দিয়াৰ পিছতো তাৰ পৰা কোনো উত্তৰ পোৱা যোৱা নাছিল। হয়তো যে কোনোবা কেতিয়াবা উত্তৰ পোৱা গৈছিল, কিন্তু এইখিনিয়ে পোৱা গৈছিল যে তোমাৰ পেঞ্চনৰ বিষয়ে যি আবেদন দিছা বা দৰখাস্ত দিছা সেইটোৰ ওপৰত
आलोचना चली আছে বা বিচাर विमर्शना चली আছে। इन 5 सालों से मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। এই 5 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি গহনা আছিল, সোণৰ গহনাৰ ওপৰ গহনা আছিল, যিখিনি অলংকাৰ আছিল, সেইবিলাক বিক্ৰী কৰি আমি খাই পেলাইছো। फिर बर्तन बिके, तार पिছত আমি ঘৰৰ যিবিলাক বস্তু বাহিনী আছিল সেইবিলাকো আমি বিক্ৰী কৰিছো। अब कुछ नहीं बचा था। এতিয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰু কিবা নাই, फाके होने लगे थे। এতিয়া আমাৰ ঘৰখন ফাঁকা হৈ গৈছে। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। चिंता लगते भोकते जाओ मृत्युवरण करिले। नारद ने कहा क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। नारदे सांत्वना दिবলৈ ভোলাৰামৰ পত্নী ক'লে যে কি কৰিব আই, তেওঁৰ হয়তো ইমানখিনিয়ে আয়ু আছিল। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। আৰু ভোলাৰামৰ পত্নীয়ে কৈছে এনেকৈ আপুনি নক'ব, তেওঁৰ তো আয়ু বহুত আছিল। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम नहीं करके गुजारा हो जाता। যদি মাহত 50-60 টকা পালোহেঁতেন তথাপিও বেলেগ কোনো কাম নকৰি আমাৰ সংসাৰখন চলি গ'লেহেঁতেন। पर क्या करे, किंतु की करी 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक ये कौड़ी नहीं मिली। 5 বছৰ হৈ গ'ল চাকৰিৰ পৰা সেৱানিবৃত্ত হোৱা, কিন্তু আজিলৈকে এটা পইচাও আমি নাপালো। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। और दुखर कथा नारदर शुनार समय नाছিল, कारण नारदर उद्देश्य बेलेग আছিল ভোলাৰামৰ आत्मार বিষয়ে। वो अपने मुद्दे पर आए और তেওঁৰ जितो असल उद्देश्य हेतुলৈ আহিল। माँ ये तो बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो। তেতিয়া ভোলাৰামৰ বিষয়ে সুধিছে নাৰদে ভোলাৰামৰ পত্নীক যে তেওঁৰ এই পৃথিৱীত কাৰো ওপৰত খুব গহৰা প্ৰেম, মানে খুব ভাল পোৱা আছিল নেকি, যে তেওঁৰ ওচৰলৈ গুচি গৈছে আৰু বেলেগ ঠাইত যাব নিবিচাৰে। पत्नी बोली लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। তেতিয়া ভোলাৰামৰ পত্নীয়ে উত্তৰ দিছিল যে এজন পৰিয়ালৰ মুখ্য ব্যক্তিজনৰ বা সেই পৰিয়ালৰ যিজন অভিভাৱক তেওঁৰ মৰম স্নেহ প্ৰেম কাৰ ওপৰত থাকে, ঘৈণীয়েক ল'ৰা ছোৱালী এওঁলোকৰ ওপৰতহে থাকে। नारद हंसकर बोले हाँ तुम्हारा जो सोचना ठीक है, यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है, अच्छा माता में चला। किंतु नारदे कथाটো বেলেগ ভাৱেৰে কৈছিল, কিন্তু ভোলাৰামৰ পত্নীয়ে নাৰদৰ কথাখিনি বুজি পোৱা নাছিল। গতিকে নাৰদে অলপ হাঁহি ক'লে যে হয় তোমাৰ কথাটো ঠিক হ'ব পাৰে, তুমি যিটো ভাবিছা সঁচা কথা হ'ব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা ভুলে ভাল ভাল গৃহিণীয়ে কৰি দিয়ে, মানে গৃহস্থৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখি বা বিশ্বাস ৰাখি। আৰু नारदे ক'লে মই এতিয়া যাওঁ। ज्ञान समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। আৰু নাৰদৰ কথাখিনি যদি ভোলাৰামৰ পত্নীয়ে বুজি পালেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো নাৰদক কিবা অভিশাপ দিলেহেঁতেন, সেইখিনিৰ পৰা নাৰদ মুনিয়ে বাচি গ'ল। स्त्री ने कहा महाराज आप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए। তেতিয়া নাৰদক ভোলাৰামৰ পত্নীয়ে অনুৰোধ কৰি কৈছিল যে আপুনিতো সিদ্ধ পুৰুষ, আপুনি এজন সাধু মানুহ, আপুনি এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব নোৱাৰে যে তেওঁৰ আটক হৈ থকা পেঞ্চনখিনি তেওঁ পাই যাব আৰু সেই পেঞ্চনখিনিৰ টকা পালে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ দিন ঘূৰি যাব বা আমি ভালভাৱে চলিব পাৰিম। नारद को दया आ गई थी। नारदर अलप दया আহিল। वो कहने लगे আৰু নাৰদে ক'বলৈ ধৰিল সাধুओं की बात कौन मानता है। বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি আজিকালি সাধু মানুহৰ কথা কোনে শুনে। मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं। আৰু নাৰদৰ কোনো মন্দিৰ নাই, কোনো মঠ নাই যে তাত নাৰদ মুনি আশ্ৰয় ল'ব পাৰিব বা তাত তেওঁৰ ঠিকানা এটা আছে। ইয়াতো তেনেকুৱা কোনো নাই। বেলেগ বেলেগ देवतार मंदिर আছে, কিন্তু নারদৰ তো কোনো মন্দির নাই। फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। तथापिও मैं सरकारी कार्यालय जाम और मैं चेष्टा करिम। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। और नारद लाहे लाहे सरकारी অফিচলৈ গ'ল আৰু তাত প্ৰথমে বহি থকা যিজন বাবু আছে তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈ ভোলাৰামৰ केस्टर विषय आलोचना कर लिए। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला भोलाराम ने दरखास्त तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए वो कहीं उड़ गई होगी। और नारदर कथा शुनी সেই বাবুজনে ক'লে ভালভাৱে দেখি শুনি ক'লে ভোলাৰামে দৰখাস্ত হয়তো দিছিল, কিন্তু সেই দৰখাস্তৰ ওপৰত কোনো ওজন ৰখা নাছিল। তাৰ কাৰণে কি হৈছে, হয়তো দৰখাস্তটো কোনোবা ঠাইত উৰি গৈছে।
नारद ने कहा भाई ये तो बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। पेपर वेट হৈছে কোনো কাগজ ভৰি দি ৰখাৰ কাৰণে এটা বস্তু, হয়তো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত টেবিলৰ ওপৰত থাকে, সেইবিলাক কাঁচৰো হয়, পাথৰৰো হয়, লোৰো হয়, কাগজখন যাতে উৰি নাযায় অলপ ভৰি দিব লাগে। সেইকাৰণে নাৰদে কৈছে যে আপোনাৰ টেবিলতো বহুতো পেপাৰ ৱেট আছে। नारदर दरखास्त ये पेपर वेट तो क्यों अपनी राखी दिया नहीं। बाबू हाशा आप साधु है, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। তেতিয়া সেই বাবুজনে হাঁহিছিল আৰু কৈছিল যে আপুনি তো এজন সাধু মানুহ, সেইকাৰণে আপুনি দুনিয়াৰ বিষয়ে বা এই পৃথিৱীৰ বিষয়ে আপুনি খবৰ নাজানে। दरखास्त पेपर वेट से नहीं जाती, खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। दरखास्त ওপৰত পেপাৰ ৱেট ৰাখিলে সেইটো থামি নাথাকে, সেইটো বেলেগ এটা ওজন ৰাখিব লাগে। সেইটো আপুনি হয়তো বুজি পোৱা নাই। আপুনি এটা কাম কৰক, ওই যে বাবুজন বহি আছে আপুনি তাৰ ওচৰত যাওক। আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। এইটো হ'ল ভোলাৰাম কাজীৱ নামৰ পাঠৰ এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ পাৰ্ট 1, আৰু বাকীখিনি চোৱাৰ কাৰণে পাৰ্ট 2টো অৱশ্যই চাবা। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, লগতে আমাৰ লগত থাকিবা। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।